Det finns ordet algo på spanska. Kommer det ihåg? Jag tror något, kanske. Det är något. Någonting. Något. Så, hur skulle du säga? Jag behöver köpa något. Necesito comprar algo. Bra. Necesito comprar algo. Mhm. Och mañana, alla vet vad mañana betyder. Särskilt i Sverige. Mañana, mañana. Ja, Vad betyder det? morgon. Exakt. Jag behöver inte köpa något imorgon. No necesito comprar algo mañana. Bra. No necesito comprar algo mañana. Okej, om vi kommer tillbaka till verbet att prata. Hur skulle du säga? Han pratar bra. Typ när man säger han pratar bra i spanska. Han pratar bra. Habla bien. Sí, habla bien. Mm-hmm. Vad var det engelska på spanska? Inglés. Inglés, sí. Så hur skulle du fråga? Varför pratar du bra engelska? Det är lite taskigt. Porque hablas inglés bien. Muy bien. Porque hablas inglés bien. Hur skulle du fråga? Varför pratar du inte engelska? Porque no hablas inglés. Muy bien. What is to invite in Spanish? Invitar. Invitar. Yes. So how do you say she invites? That should be invitar. Yes. They invite. They invite to be invitan. Yes. And the party is la fiesta. The party, la fiesta. Yeah, the party, Okay. la fiesta. Yeah. So how do you say they invite me to the party? Invitan, me invitan la fiesta. Yes, and then it's like in English that you say to the party. That to in Spanish is a. Yes. Invita a la fiesta. Me invitan a la fiesta. Mm-hmm.